Wala man ko i-coin dos nila ko. Guys, nari ko karon diri sa C3 Mall, Pagadian. Diri ko mukaon, guys. Nagbalon ko guys. Invite na lang ko diri og sitaw nga adobo nga sitaw tapos na sila free nga sabaw. Ako ipakita guys nga ko ang lunch for today. Nagbalon ko kanon. Tapos nagpalit lang ko diri og sitaw, adobo nga sitaw. Tapos na sila free nga sabaw. Dayon, invite na lang ko og tubig nga tag 10. So, karira akong kaunon guys. Let's eat lunch. Guys, kaya man naman tagkaon. Muli na ta. Man tagkaon og adobong sitaw. Tapos halang-halang na manok na sinabaw. Muli na ta guys. Ay matpaday ko og Robinson's Groceries. Kaya dito kong palit o gulaman guys. Kaya wala kaming palit dito sa Robinson's Mall. Pagadian, Robinson's Pagadian. Wala ko dito ming palit o gulaman para sa birthday sa akong papa. So karon going to Robinson's Groceries po tayo guys. Keep watching na lang po.